अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद जाहिद एहसान और आप देख रहे हैं एडवांस एग्रीकल्चर। आज हम बात करेंगे कैनोला, राया और सरसों की काश्त के बारे में कि इनकी पैदावारी टेक्नोलॉजी क्या है, वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम बेहतर करके अपनी पैदावार में इजाफ़ा कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो कैनोला और राया है ये 2 मुख्तलिफ़ अक़साम हैं, 2 मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं और इनमें से कुछ बुनियादी फ़र्क है। दोनों अक़साम के लिए आप सेम जो है वो चीज़ें इस्तेमाल नहीं कर सकते, इनमें थोड़ा-थोड़ा फ़र्क है। तो जो राया है वो बेसिकली आप उसको समझ लें कि एक सख्त फ़सल है। वो आप रेतली ज़मीनों में भी काश्त कर सकते हैं, कलराठी ज़मीनों में भी काश्त कर सकते हैं, गर्मी की जहाँ शिद्दत ज़्यादा है वहाँ पर और जहाँ बारिशें होकर फ़सल के गिरने का खदशा है वहाँ पर भी आप काश्त कर सकते हैं। जबकि जो कैनोला है उसके लिए आपको बड़ी अच्छी मैरा ज़मीन चाहिए जिसकी न्यूट्रिशन या फर्टिलिटी भी अच्छी हो और आपका पानी भी मीठा हो और उसके अलावा आपने उसमें खादों का भी अच्छा इस्तेमाल करना है। तो ये इसमें थोड़ा-सा बुनियादी फ़र्क है। बाकी अगर हम इसकी पैदावारी टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसको 3 तरीकों से काश्त किया जाता है। इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो राया है उसको आप 15 सितंबर के बाद 15 अक्टूबर तक जब आपका दिल चाहे काश्त कर सकते हैं, जबकि जो कैनोला है उसको आप 10 अक्टूबर के बाद 30 अक्टूबर तक काश्त कर सकते हैं। तो इसमें तकरीबन 1 महीने का फ़र्क है इनकी काश्त के अंदर। तो अगर हम ज़मीन के बारे में बात करें तो इनके 3 काश्त के 3 तरीके इस्तेमाल होते हैं और जो तीनों तरीके हैं उसका बुनियादी मकसद जो है ना वो ज़मीन की नौइयत पर है कि आपकी ज़मीन किस तरह की है, आपकी पानी की अवेलेबिलिटी किस तरह की है और आप अर्ली काश्त करना चाहते हैं या किसी वजह से लेट हो गए हैं तो आप कौन-सा तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर इनमें से जो पहला तरीका है वो तार-बतर का तरीका है कि आपने पहले रोनी इरिगेशन करनी है, उसके बाद आप ज़मीन को अच्छी तरह तैयार करें और तार-बतर के अंदर आप बीज का जो है छँटा कर दें, उसके बाद सुहागा चला दें। या आप उसमें कोई रिजर की मदद से खालियाँ वगैरह बना लें तो दूसरा जो तरीका है वो खुश्क तरीका है काश्त है जिसमें आप खुश्क ज़मीन के अंदर ज़मीन को तैयार करते हैं, तैयार करने के बाद छट्टा दे देते हैं, छट्टे के बाद खालियाँ निकाल लें और उसमें आप पानी लगा दें। जो तीसरा तरीका है उसके अंदर आप क्या करते हैं वो गप-शट का तरीका है कि खड़े पानी के अंदर आप बीज का छट्टा करते हैं। तो जो तार-बतर का तरीका है वो मेरे ख़्याल में सबसे अच्छा तरीका है क्योंकि उसमें जड़ी-बूटियों का आपको मसला नहीं आता। आपने 1 महीने के बाद पहला पानी लगाना है, तो उस वक़्त तक फ़सल जो है ना उसका काफ़ी अच्छा कद हो चुका होता है और जड़ी-बूटियों का मसला जो है वो कम आता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो खुश्क तरीके में जिसमें आपने सोइंग के फौरी बाद पानी दिया है या कि गपशट के मेथड में तो उसमें बीज के साथ ही जड़ी-बूटियाँ भी निकलना शुरू हो जाती हैं। तो उसमें प्रॉब्लम आ सकते हैं आपको जड़ी-बूटी को कंट्रोल करने के लिए क्योंकि हमारे मुल्क में जो ऑयल सीड क्रॉप्स हैं इसके लिए कोई भी स्पेसिफिक हर्बिसाइड नहीं है कि कोई ऐसी ज़हर हो कि जिसको आप स्प्रे कर सकें। हाँ, आप डुआल गोल्ड का जो है ना वो स्प्रे कर सकते हैं लेकिन उसमें भी आप देखें कि प्री इमरजेंस के तौर पे आपने उसको करना है और वो भी तार-वतर वाले मेथड में आपको ज़्यादा फ़ायदा देगी अगर आप खुश्क तरीका है काश्त में या आप या आप उसको गपशट के तरीके में इस्तेमाल करेंगे तो क्योंकि बीज भी जड़ी-बूटियों के साथ ही उग रहा होता है तो फिर आप कोशिश करें कि गपशट में तो शायद आप वो ग्रोआल गोल्ड इस्तेमाल ना कर सकें, लेकिन कोशिश करें कि फिर आप जो बीज है वो 2 की बजाय 3 की बजाय 4 केजी तक इस्तेमाल करें ताकि अगर आपने जड़ी-बूटी मार ज़हर का स्प्रे किया है तो उससे आपकी जो प्लांट पॉपुलेशन है ना, उस पर असर ना आए। अगर हम देखें तो इसमें छट्टा की निस्बत जो अगर आपके पास स्मॉल सीडर ड्रिल है तो वो ज़्यादा बेहतर तरीका है। स्मॉल सीडर ड्रिल के अंदर आप उसमें भी 2 जो है ना वो लाइन टू लाइन डिस्टेंस उसमें फार्मर हमारे काश्त कर रहे हैं। एक के अंदर वो 1.5 फुट के अंदर ऊपर नालियाँ बनाते हैं और दूसरे में वो 2.5 फुट पे। अगर आप 1.5 फुट पे काश्त करेंगे तो 1 एकड़ में नालियों की तादाद तकरीबन 145 होगी। अगर आप 2.5 फुट के फासले पर काश्त करेंगे तो 88 नालियाँ जो है ना वो बनेगी या लाइनें बनेगी। इनमें बेहतर तरीका जो है ना वो 2.5 फुट पर है।
اور کوشش کریں کہ جو رایا ہے اس کی کاشت کو لیٹ نہ کریں، اس کو ستمبر کے اندر اندر کاشت کریں گے تو اس کا قد بھی چھوٹا رہے گا اور پودے پر پھلیاں بھی بہت زیادہ بنیں گی، اور فصل جو ہے نا وہ فیبری مارچ کے اندر تیلے کے حملے سے بھی بچ جائے گی۔ اس فصل میں جو پہلا پانی ہے وہ آپ نے 30 دن کے بعد لگانا ہے، دوسرا پانی آپ نے پھول آنے پر لگانا ہے، اور تیسرا پانی اگر آپ کو ضرورت ہو جس وقت پھلیاں بن رہی ہوں تو اس وقت آپ لگا سکتے ہیں۔ اگر ہم فرٹیلائزر یا کھادوں کی بات کریں تو رایا کے اندر آپ اگر کم بھی کھادیں استعمال کریں گے تب بھی آپ کا گزارا ہو جائے گا، لیکن کنولا کے اندر آپ کو زیادہ کھادوں کی ضرورت پڑے گی۔ تو اس میں مختلف سفارشات ہیں، اگر آپ اچھی پیداوار لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پھر ضروری ہے کہ جو آپ نے، میں تو کہوں گا کہ جو وتر کے طریقہ میں کاشت کیا اس میں کھادوں کا استعمال جو ہے نا وہ پہلے پانی کے ساتھ شروع کریں، لیکن اگر آپ نے خشک طریقہ کاشت میں جس میں آپ نے سوئیں کے فوری بعد پانی لگایا یا گپ شٹ کے طریقے سے کاشت کیا تو اس میں پھر کھادوں کا استعمال فوری شروع کر دیں جس وقت آپ نے اس کو پانی لگایا ہے۔ تو کم سے کم آپ نے 1 بوری ڈی اے پی اور 1 بوری پوٹاش استعمال کرنی ہے شروع کے اندر، اور ساتھ میں آپ نے تھوڑی سی مقدار کے سلفر کا بھی استعمال کرنا ہے۔ جتنی بھی تیلدار اجناس ہیں ان کو سلفر کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، تو اس لیے سلفر کا استعمال آپ نے ضرور کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے جب پہلا پانی دینا ہے تو اس کے ساتھ آپ دوبارہ جو ہے نا وہ امونیم سلفیٹ استعمال کر سکتے ہیں، امونیم نائٹریٹ استعمال کر سکتے ہیں، یا اس کے علاوہ صرف سلفر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ جو تیلدار اجناس والی کراپس ہیں یا فصلیں ہیں ان کو نائٹروجن کی کم مقدار میں ضرورت ہوتی ہے، لیکن پھر بھی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ پہلے پانی کے ساتھ کم سے کم آدھی بوری آپ نے یوریا بھی اس کو دینی ہے تاکہ اس کی نائٹروجن کی ضروریات وہ بھی پوری ہو سکے۔ کنولا یا رایا کے اندر اکثر دیکھا گیا ہے کہ فیبرری کے اندر اس پہ تیلے کا حملہ ہوتا ہے، تو اگر آپ محسوس کریں کہ اس پہ تیلے کا حملہ ہے تو کوئی مناسب زہر کا استعمال کریں۔ اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ اس کا کٹائی کا وقت ہے کہ آپ نے اس فصل کو کس وقت کاٹنا ہے تاکہ آپ کی پیداوار جو ہے نا وہ متاثر نہ ہو اور ضائع نہ ہو۔ تو اس کے لیے جو رایا ہے اس میں تو آپ رسک لے سکتے ہیں کیونکہ اس کی پھلیاں سخت ہوتی ہیں، وہ پھٹتی نہیں ہیں اتنی جلدی اور بیج نہیں گرتا، تو اس میں آپ کوشش کریں 60-70% تک جب پھلیاں جو ہے نا ان کا رنگ بھورا ہو جائے پودوں کا تو تب اس کی کٹائی کریں۔ لیکن کنولا کے اندر آپ نے رسک بالکل نہیں لینا ہے، جیسے ہی اس کی 40 سے 50% پھلیاں یا پودے خشک ہونا شروع کریں تو آپ نے پوری فصل کاٹ کر رکھ لینی ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ بارش کے آنے سے پہلے پہلے آپ نے اپنی فصل کو محفوظ کرنا ہے۔ اگر آپ نے فیلڈ کے اندر ہی فصل رکھی ہے تو بارش کے حساب سے دیکھ لیں، اگر محکمہ موسمیات کی کوئی سفارش ہے بارش کی اس ہفتے میں تو آپ اس سے پہلے پہلے اپنی فصل کو کسی محفوظ جگہ پر جو ہے نا وہ ٹرانسفر کر لیں۔ یہ کچھ بنیادی چیزیں تھیں رایا اور کینولا کی کاشت کے بارے میں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی اور انفارمیشن چاہیے تو آپ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔